ନିଜର ଜମିର ଇ ପାଉତି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ବାନ୍ଧବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ମାଲଗୁଜାରୀ ବୋଲି କହିସନ୍ ଯାହାକି ଖଜଣା ଜମି ଖଜଣା ଆପଣଙ୍କର ଘରଡ଼ିର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ହଉ ବାହାଲ ଜମି ବେରନା ଜମି ଯେକୌଣସି ଜମି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ବାନ୍ଧି ପାରବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଅତି ସହଜ ଅନଲାଇନ୍କେ ଯିବା ସେଣ୍ଟରକେ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କରିପାରବେ। আর তহସିଲ অফিস আরআই অফিস মঙ্গে যাচ্ছেন বলে আপনার 50-100 টাকা খরচা হবা যেনাকি আজ্ঞা তেল খরচা গাড়ি খরচা সে খরচা বি আপনার পৌঁছাই পারবে যেহেতু চ্যানেলটা সবসক্রাইব করেছেন মিসকে নিহাতি মোবাইলরে আপন মানে বাঁধবা কথা দেখুন এই মার্চ মাস গলা পরে এপ্রিল মাসরে যেটাকি আরম্ভ হেসি আজ্ঞা জমি খোঁজনা বাঁধবাটা আর এই টাইমরে আজ্ঞা আপন মানে ফ্রি অফ কস্টরে যেটাকি আপন মানে মোবাইলরে বাঁধি পারবে অনলাইন খরচা বঞ্চিগলা আপনার 5-10 টাকা যাহা পড়ুছে আপনার জমি হিসাবে আপনার কেতে প্লট আছে সেই হিসাবে আপনার পয়সা পড়বা তো সেটা আপন মানে মোবাইলরে বাঁধি পারবে যেটাকি আরামসে অতি সহজরে গোটে ছোটিয়া ছুয়া গোটে দেখলে বি ভিডিওটা করে পারবা আরামসে লাস্ট পথে দেখুন সবুকিছি বুঝি পারবে। পহলা আপনাকে নিজের মোবাইলর যেকোনসি গোটে ব্রাউজর বাহার করবে বাহার করে সারা পরে দেখুন ইনে টিকে আপনাকে ই পাউতি লিখি দিয়ন ই পাউতি লিখি সারা পরে এই ভলিয়া ইন্টারফেসটা আপনার মোবাইলরে পলে আসবা পলে আসলা পরে দেখুন ইনে গোটে অপশন রয়েছে যেটাকি ই পাউতি উপরে আপন মানে ক্লিক করদেবে ইনে যেতেবেলে আপন মানে ক্লিক করছন আপনার মোবাইলরে ই ভলিয়া ইন্টারফেসটা পলে যাচ্ছে এটা ই ভলিয়া পলে আসলা পরে দেখুন ইনে যেটাকি বহুত প্রকার অপশন হচ্ছে ইনে দেখুন সিলেক্ট অপশনে ক্লিক করমা 2024-25 উপরে আপন মানে ক্লিক করবে তারপরে হচ্ছে দেখুন ইনে যেটাকি ডিস্ট্রিক্ট আমি সিলেক্ট করমা আপনার ডিস্ট্রিক্ট যেটা থিবা সে ডিস্ট্রিক্ট আপন মানে সিলেক্ট করো মুই ইনে কলাহান্ডিটা সিলেক্ট করছে আপনার হিসাবে আপন মানে নিজ জেলাটা সিলেক্ট করবে তারপরে রহলা ইনে আপনার তহসিল আজ্ঞা এই তহসিলটা আপন মানে সিলেক্ট করবে আপনার যে তহসিল থিবা সে তহসিলটা আপন মানে এই জায়গায় দিয়ে দেবে আমার হিসাবে আমি দিয়ে দেউছুঁ আপনার সুবিধা হিসাবে আপন মানে দেবে তারপরে যে দেখুন ইনে যেটা কি আপনার মেনশন করা যাচ্ছে আপনার ভিলেজ আজ্ঞা মনে রাখুন ইনে গোটে জিনিস আপনার মার্জিন দিথন যে যেন ভিলেজ বলুছে আপনার যেন পটা আছে আজ্ঞা সে পটাটা কেন গাঁরে অছে সে গাঁর না ইনে দেবে আপনার যেন গাঁরে পটা থিবা সে গাঁর নাটা এই জায়গায় আপনার মানে ফিলअप করে মুই জনে গোটা আজি করে দেউছে মোবাইলরে তো সে তার ডকুমেন্ট পাইলা পরে মুই ভিডিওটা বনাউছে তো সেই হিসাবে মুই আপনার সুবিধা হিসাবে আপনার মানে নিজের সুবিধা হিসাবে করে নেবে তারপরে দেখুন এই ভলিয়া ইন্টারফেসটা পলে আসবা তারপরে আউ গোটে অপশন রহলা ইনে যেটাকি খাতা নম্বর আপনার এই খাতা নম্বর কেনতা করে পাইবে না আপনার যে পাখে যে পটা আছে সে পটা নে দেখি দিন খাতা নম্বর বলে গোটে লেখা হয়েছে সে নম্বরটা আপন মানে ফিলअप করদেবে খাতা নম্বরটা আপনার যেতকি থিবা সে হিসাবে আপন মানে ইনে সর্চ করদেবে যেটা যেটা আপনার প্লট নম্বর থিবা সেটা আপনার হিসাবে দিয়ে দেবে আজ্ঞা যেতেবেলে আপন মানে এটা দি দৌছন প্লট নম্বর বলে আপনার নাটা এই জায়গায় মেনশন হয়ে তারপরে অছে দেখুন আপনার প্লটরে কেতে টঙ্কা পড়ুছে কেতে ঘরডির কেতে পড়ছে জমি পটার কেতে পড়ছে সে পয়সাটা এই জায়গায় শো হয়ে দেবা টোটাল পয়সা কেতে টঙ্কা আপন মানে স্ক্রিনর সামনে দেখি পারতে এই ভলি আপনার যেতে এরিয়া আছে যেটাকে মুই জনে গোটে 4 ডিসমিল বাঁধুছে তো সেই হিসাবে তাঁর নাটা ইনে মেনশন বি তাঁর নাটা বি এই জায়গায় মেনশন হয়েছে তাঁর গাঁটা বি মেনশন হয়েছে তো সেই হিসাবে আপন মানে করে নেবে তারপরে দেখুন ইনে কাଣା করবে ই যেন ক্যাপচা কোডটা এই জায়গায় ভরি দেবে আজ্ঞা এই ক্যাপচা কোডটা এই জায়গায় ভরি দিয়ে প্রসিড উপরে আপন মানে ক্লিক করে দেবে ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବା ପହଲା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହିସାବେ ଆଇନା ଡିପୋଜିଟର ନେମ୍ ଯିଏ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛେ ତାର ନାଁଟା ଆପଣ ଲେଖବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା ଯଦି କରୁଛନ୍ ବାପାରଟା କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କାଣା ରହିଛନ୍ ତାଙ୍କ ନିଜର ନାଁ କାର୍ ନାଁରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ ସେଇଟା ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ନାଁଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ ନିଜର କେନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛେ ଧର ବାପାର ନାଁରେ ଜମି ଅଛେ ପିଲା ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛେ ପଇସା ବୋଲେ ପିଲାର ନାଁ ଲେଖବେ ତାପରେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବେ ତାପରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ର ତାର ରିଲେସନ୍ କାଣା ଲେଖବ ପିଲା ହଉ ଟୁକେଲ୍ ହଉ ଯାହାଟା ଲେଖୁଛନ୍ ସେ ହିସାବେ ଲେଖବେ तापर हिसाब से देखन इने जेनटा कि मोबाइल नंबरटा ये जगह दीदेवे आज्ञा आर गोटे इने हूँ मेन इंपोर्टाट टॉपिक डिपोजिट एड्रेस आज्ञा ये कथा गोटे मन रखिथन इने काଣା लिखबे सबुठारु बेसी कर लोक गुंदले हेसन बोले आज्ञा देखन इने एका बहुत भूल भाल कर देसन लोक मने काଣା भूल भाल करसन ना ई जेन एड्रेस जगह रे केवल आपण गाँर नाटा लिखबे आज्ञा आपण जमी पटा जेन गाँव रे अच्छे से नाटा ये जगह फिलअप कर देवे मन रखन इने एड्रेस दीचे एड्रेस केवल गाँर ना खाली रहा बाकीटा किसी लिखबा दरकार नहीं तापर रहा इमेल आईडी देवे कैप्चा कोडटा भरी देवे ई कैप्चा कोडटा ये जगह भरी दी सारा पर तलके टिके पले आसबे आज्ञा तापर देखन मुई आपन के डेमो देखे दउछ आपन सुविधा हेबा आज्ञा लगे सामने मुई लिखि दउछ डिपोजिटर केनता एड्रेस केनता देवे मुई फिलअप कर दउछ ULIKUPA बस एतकी खाली लिखबे तापर काଣା कर इमेल आईडीटा आपण मान सुविधा हिसाब से जेन इमेल आईडी अच्छे से इमेल आईडी देवे आ गोटे कथा मन रखिथन जेतकी भी स्टार चिन्ह मन रोचे छोट छोट स्टार चिन्ह यहाँ मन हो जेनटा कि मैंडेटरी है ये सब फिलअप कर सारा पर मेक पेमेंट उपरे आपण माने जेन तले गोटे दउचे मेक पेमेंट उपरे आपण माने प्रोसीड रे क्लिक कर देबे
ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଲାକ୍ସ ପିସ୍ ଆସିଯିବା। ତାପରେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ୟେସ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୟେସ୍ ଭଳିଆ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରପିସ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଆମେ ତଲକେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସମା। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରପିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବା। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ করবে আপনার সামনে মুই নেক্সট অপশনরে ক্লিক করছে। নেক্সট অপশনরে ক্লিক কলা পরে এইভাবে ইন্টারফেসটা পলাই যাচ্ছে। তারপরে দেখুন ইনে যেটা কি মেন অপশন আগে ইনে গোটে কথা মনে রাখিথন এটা যেটা কি আপনার করবা লাগে আউ টিকে সুবিধা লাগে মুই আপনাকে দেখাই দেউছেন যেটা কি ই চ্যানেলর এসএমএস বি পলাই আসলা। তারপরে দেখুন ইউপিআই রে আপন ক্লিক করবে মনে রাখুন यूपीआई रे आपण माने क्लिक करदेवे किंबा आपण चाहे नेट बैंकिंग भी दीचे वॉलेट बैंकिंग दीचे बिल डेस्क दीचे आपण सुविधा जेनटा थिबा से हिसाब से आपण माने क्लिक करबे। मुझे ना आपण मान सामने आउ गोटे करदे यूपीआई नेक्स्ट बिल पेमेंट कले भी सुविधा है किंबा डेबिट कार्ड अच्छे बोले डेबिट कार्ड करेंगे ना इंडियन बिल डेस्क उपर क्लिक करमा। इंडियन बिल डेस्क उपर क्लिक कले देखन जेनटा कि इने एक्सपेक्ट देवे आपण माने एक्सपेक्ट उपर क्लिक करनियन आपण इने काना लिखबे रिमार्क रु दोचे रिमार्क रे आपण किछि गुटे भी लिखि दि पारबे नहले पेमेंट लिखले भी चलबा PEMENT पेमेंट बस एतकी लिखिदेमा। एतकी लिख टीम एंड कंडीशन रे एग्री करदेमा। एग्री कर सारा पर प्रोसेस टू पेमेंट ई ऊपर क्लिक करके तापर ओके ऑप्शन रे क्लिक करदेमा। इने जते बेले क्लिक करछो आपनकर मोबाइल रे ई भलिया रिडायरेक्ट आसी जिबा। तापर आपनकर मोबाइल रे ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा। पले आसला पर देखन इने जेना बहुत प्रकार ऑप्शन रोचे तो इने काना करबे आपनकर क्यूआर कोड कहूचे तो क्यूआर कोड हेले सुविधा हेबा किंबा आपन चाहले अलगाटा भी दी पारबे। तो ई क्यूआर कोड रे आपन माने क्लिक करबे जते बेले तबे ताले क्यूआर कोडटा ई भलिया आसी जिबा। तापर आपन काना करबे इने मेक पेमेंट जेन लिखा होचे मेक पेमेंट ऊपर आपन माने क्लिक कर देबे। अति सहज आराम से देखुथन सर जानि पारबे सिलेक्ट क्यूआर कोड। तो इने काना करबे देखन इने जेने कि आपन ऑप्शन रोचे तो इने आपन के जेने कि आपन भीम यूपीआई दीचे तो ये जगह आपन माने क्लिक करबे। क्लिक कला पर भीम यूपीआई रे क्लिक कर दियन तापर मेक पेमेंट ऊपर आपन माने क्लिक करबे। जते बेले क्लिक करछन ई क्यूआर कोडटा पले होचे इटा के आपन स्क्रीनशॉट नै जना स्क्रीनशॉट नेला पर देखन आपन फोन पे टा ओपन कर देबे। मैं आपको देखाई दे जेनटा जानी पारबे देखो इने जेनटा कि आपनर ऑप्शन रोचे जेनटा कि आपनर फोन पे टा पले आसबे। फोन पे रे देखन क्यूआर कोड जेन स्कैनिंग दीचे ई जगह रे क्लिक करबे आगे। इने जते बेले आपन माने क्लिक करछन आपनर मोबाइल रे पले देखन क्यूआर कोड रे पले आसला परे देखन इने जेनटा कि इमेज रो फोटो दीचे ई जगह रे आपन माने क्लिक करबे आगे। जते बेले आपण माने क्लिक करछन आपण जेना स्क्रीनशॉट नहीं थिले स्क्रीनशॉट के जेना कि ई जेन बारकोड ऊपर आपण माने क्लिक कर देबे। मुई आपन सामने रे करि दोछन जेना करि दी साला पर देखन जेनता कि 2 टंका ओडिसा टूर आसला तापर प्रोसीड ऊपर पेमेंट ऊपर आपण फोन पे रे करि पारबे जे कोनोसी बैंक दिथिबे से बैंक रे आपण माने सिलेक्ट करि पारबे। तापर देखन एक मुई कनाडा बैंक दिचे आपण सुविधा हिसाब आपण बैंक टा देबे। तापर जेना यूपीआई पेमेंट मांगुचे तो आपण सुविधा हिसाब आपण पेमेंट रो करि पारबे। आपण पिन नंबर टा देबाके पड़बा आज्ञा पार्थिबे आपण सामने जेनटा कि मुई तार पेमेंटा कर दी पेमेंट कर दी सारा आप बैक करदे बेले आपण माने बैक कर दोचन जेनटा कि आपणकर नाटा ये जगह मेंशन हो जावा। तो एबे आपण काना करबे क्लिक हियर दीचे ऑप्शन गुटे रोचे जेनटा कि आपणकर सामने क्लिक हियर दोचे तो ये जगह आपण माने क्लिक करबे। इने जते बेले आपण माने क्लिक करछन आपणकर ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा। तापर अच्छे देखन इने जेनटा कि आपणकर जेन जहा पेमेंट करथिले सब डिटेलटा पले आसबा। तापर अच्छे देखन इने जेनटा कि डाउनलोड ई चैनल दीचे मन रखन आपनकर डाउनलोड ई चैनल तो ई जगह आपण माने डाउनलोड ई चैनल ऊपर आपण माने क्लिक करबे। मन रखन डाउनलोड ई चैनल ऊपर आपण माने क्लिक कर देबे। इने जते बेले आपण माने क्लिक करछन आपनकर मोबाइल रे ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा जेनटा कि डाउनलोड हि तापर देखन ऑटोमेटिक टा पले आसबा। पले आसला परे देखन जेनटा कि आपनकर मोबाइल रे पले होचे जेनटा कि आपनकर ना सब जहा पेमेंट करथिले सेडा पले आसबा। आ तलके टिके जते बेले आपण माने पले होचन जेनटा कि आपनकर जेन ट्रांजैक्शन आईडी नंबर आए ई ट्रांजैक्शन आईडी के आपन के कॉपी कर नेबा के पड़बा। मन रखन ई जेन तले जेन आपनकर देखौचे ट्रांजैक्शन आईडी नंबर ई नंबर के आपण माने क्लिक कर ओके कर देबे माने कॉपी कर देबे। कॉपी कर दी सारा परे क्लोज कर देबे। क्लोज कर दी कर आपण काना करबे टिके बैक कर पले आसबे। जते बेले आपनकर मोबाइल रे ई भलिया इंटरफेसटा पले होचे बैक रो डिटेल पले होचे तो आपण काना करबे पूरा ई जेन होम ऑप्शन रहउचे ई जगह रे आपण माने क्लिक करबे। ध्यान दी कर देखु तो नहेले आपण किछि बुझी नै पारन जानि नै पारन लास्ट के हमर पैसा बर्बाद होला कहबे। तो तापर अच्छे देखन आपनकर बहुत प्रकार ऑप्शन रोचे जेनटा कि आपनकर बैक कर दी सारा परे डाउनलोड रेवेन्यू रिसिप्ट आगे मन रखन इने आपन के क्लिक करबे। तो इने जते बेले आपण माने क्लिक करछन आपनकर ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा। मुई आपन के जेन बतेथिले ट्रांजैक्शन आईडीटा आपण माने ई जगह रे दिकरे व्यू ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करबे। आपनकर सामने रे मुई करि कर देखौछन जेनटा कि आपनकर सुविधा हेबा। देखन मुई आपनकर सामने रे मुई करि कर देली जेनटा कि ट्रांजैक्शन आईडी नंबर देला परे जेनटा कि आपनकर रहेला जहा आपनकर जमीर ई मालगुजारी रसीदटा ई भलिया पले आसला जेनटा
जेनटा कि आपनकर सुविधा हिसाब आपण माने एंता हिसाब निजर ई पावतीटा सब काढ़ी दी पारबे और निजर ना गाँ सब देखी पारबे आउ जेना कि विभिन्न प्रकार काम रे आसबा जदि आपण माने प्रिंट करबा लागि चाहूछन प्रिंट ऑप्शन रे करि पारबे नहेले एटा के आपण माने प्रिंट ऑप्शन करि कर नहेले तार पीडीएफ फाइलटा भी आपण माने प्रिंट आउट रे क्लिक करि कर आपण माने पीडीएफ फाइलटा भी बने पारबे ई हिसाब करि पारबे जेना कि आपण मोबाइल रे पीडीएफ टा ही पारबा मोबाइल रे पीडीएफ करबा लागि चाहूछन तेबे ताले 3 डॉट रे आपण माने क्लिक कर देबे 3 डॉट रे क्लिक करजन सेव अस पीडीएफ जगह आपण माने क्लिक कर देले आराम से आपनकर इना जेना कि मु लिखि दोछे ई पावती लिखि देछी ई पावती बस एतके लेखिक निजर हिसाब आपण माने कर दियन आराम से आपनकर सुविधा हेबा आज्ञा आशा कर भिडियोटी आपण मान के निहाती भाव भल लगी आपंकर सुचिंत मतामत निहाती जनाबे तार संगे संगे आपंकर टाइम थिया बोले जितकी भी आम चाषी भाई मन अच्छा जितकी भी लोग अच्छा समस्त के पठे दियन से मैंने भी जानीपारे और घरे बसिक निजर मोबाइल रे एंता हिसाब ई पावतीटा बांधी पारबे आराम से 2 पैसा भी बचे आपंकर पैसा बचे पारे पैसा केनता बचाबे आरए ऑफिस तहसील ऑफिस जे बोले आपंकर 100-150 टका जेन खर्चा होचे से पैसा आपंकर बंची जीवा आज्ञा।